Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good day for everyone. Today we will continue on chapter 6 for physics for engineering, which is elasticity. This is the learning outcome. So at the end of this chapter, basically students should be able to define what is elasticity and elastic deformation, and then you understand on the stress versus strain graph, and can identify and explain the degree of elasticity of metal from the stress strain graph. And the last one is can explain and calculate the tensile, shear and bulk strain. Okay, and the related modulus. Okay, so this is the subchapter for this topic, which is the first part is about the stress and strain, and then we go to the Hooke's law, then Young modulus, shear modulus, bulk modulus, and the last one is Poisson ratio. Okay, so for the first part, which is a stress and strain. Okay, for the introduction, in reality, all objects are deformable. Okay, all objects, we can change the shape, we can change the volume, we can change the length. Okay, it can be deformed. So deformation is when an external force is applied onto an object, it will change in shape or size. So this process is also known as deformation. Okay, for example, kita ada spring. So kita tengok dia spring dalam keadaan static, dia jadi macam ni, dan kita boleh compress dia bila kita give a force. Okay. Dan sama juga kita boleh stretch, okay, with a force. Okay, kat sini kita ada force, sebab itulah dia boleh ditarik, dia boleh ditolak. Compress tu kita tolak dia, kita tekan dia. Kalau dia stretch tu kita akan tarik that spring. Okay, the next term is elasticity. So elasticity, if the body returns to the original shape or size when the external force is removed, then it is said to be elastic. Okay, macam contoh kita ada getah kan. Getah, kalau awak tarik getah tu dan awak lepaskan semula, awak tarik, awak give a force. Dan bila awak lepaskan semula getah tersebut, dia akan kembali kepada original shape or size. Okay, so that is the elasticity. So elasticity is the ability of an object to regain its shapes after being distorted. For example, kita ada rubber. So rubber can regain its shape if the force that used to compress it is removed. Okay, bila kita lepaskan, kita dah tarik getah tu, kita lepaskan, dia akan kembali kepada size yang asal, shape yang asal. Okay, next, stress. Okay, stress is the force per unit cross sectional area. Okay, so dah pernah jumpa kan? Force per unit area ni juga dikenali sebagai pressure. Okay, sebelum ni kita belajar dekat pressure dalam fluid. So bila fluid, kita namakan dia sebagai pressure. Okay, so for the object or material, okay, ataupun solid, okay, material basically in the solid form, material in solid, kita panggil dia sebagai stress. Okay, and then this is the symbol. Okay, this is the symbol. So it's equal to F over A. So the unit tahu force is Newton. So A is meter squared. Jadi unit dia adalah Nm -2 ataupun Pascal. Okay, ni awak dah tahulah sebab dah pernah belajar sebelum ni. So in this part, kita ada 3 types of stress. Okay, the first part is the tensile stress. So tensile stress tends to stretch or lengthen the material acts normal to the stress area. Okay, bila kita ada force yang kita kenakan tu, dia menarik. Okay, dia menarik that object. So dia adalah tensile stress. Okay, for example, kita ada the cable of a crane. Okay, crane dia kan ada kabel dia tu kan. So kabel dia tu ada tensile stress yang menyebabkan dia boleh ada objek. Okay, dia boleh memegang objek dan dia boleh tegang kan. Dia akan tegangkan kabel crane tu kan. So disebabkan oleh tensile stress. Okay, the next one is the compressive stress. So nama dia compress. Jadi dia mestilah dia menolak kan, macam menekan gitu kan. Kita compress dia. So
This stress tends to compress or shorten the materials, acts on normal to the stress area. Okay, maknanya dia compress lah, dia menolak dia. Dia punya force tu adalah menolak. Okay, for example kita ada concrete pillar that are used as support. Okay, concrete pillar tu kan kita nak apa, macam contoh nak buat bangunan kan ada concrete kan. So nak masukkan concrete tu, so dia menggunakan dia mempunyai compressive stress. Okay, the next part is the shearing stress. So shearing stress tends to shear the material, acts in plane to the stress area at the right angles to compressive or tensile stress. So dia boleh jadi dua-dua lah, sama ada tensile ataupun compress stress, tapi dia akan ada glue okay, di tengah-tengah ni. Okay, dia macam contoh kan, contoh awak slide screen dekat telefon kan, you give a force and then that force will be sliding kan, so that is the shear stress. Okay, ataupun kita ada buku, kalau awak tolak that buku, dua buku yang awak tolak dia, atau buku yang tebal awak tolak dia, give a force secara menolak buku tersebut, so dia akan bergerak kan, so that is a shear stress. Okay. Okay, next is strain. So strain is the elongation or extension, which is a delta L per unit original length. So length to original length is equal to L naught. So when there is a distorting force apply on it, so bila ada force, so akan ada strain. So strain ni adalah perubahan panjang tersebut dibahagikan dengan panjang yang sebenar. Okay, so this strain is a dimensionless unit, sebab kalau kita lihat kat sini, atas ni unit dia adalah meter, bawah adalah meter, so kita can cancel out, so always unitless. And then there are two types of strain. So kalau dia melibatkan tensile tadi kan, dia force dia adalah keluar kan, so this is the tensile strain. Okay, bila ada tensile stress, so dia akan jadi tensile strain. Di mana bila increase in length over the original length. Kalau nilai dia positif, okay, bila nilai kita punya strain tu positif, dia akan jadi tensile strain. Kalau dia negatif, dia akan jadi compressive strain. Okay, di mana dia punya dia perubahan length tadi akan berkurangan. Sebab itulah dia punya value adalah negatif kan. Bila kecil bagi dengan besar, awak akan dapat nilai negatif. Okay. So for example kat sini kita ada a load 5 kg hangs from a vertical copper wire of length. So ada copper wire, so dia pegang load kat sini. So this load dia ada W. So W dia is equal to mg, iaitu dia dah bagi 5 kan, mass dia 9.81. Dan dia bagi juga the wire length. So this length adalah 2.5. So the cross sectional area, so cross sectional area ni adalah yang atas ni. Okay, this cross sectional area bila ada force yang dikenakan, so this area is equal to 1.0. So dia M 10 kuasa negatif 3 kan. Jadi sebab kat sini adalah kuasa 2, jadi negatif 6. Okay, and then the extension of the wire is 2.8. Okay, jadi the extension tadi tu adalah delta L. Delta L is equal to 2.8 times 10 power of negative 3. Okay, so semua maklumat dah diberi. So dia suruh calculate stress. Okay, stress tadi awak tahu. Stress adalah force per area. So force kita boleh dapat daripada mana? So kita tengok this object dia adalah dekat Y direction kan. So summation of Fy is equal to 0. Jadi kat sini kita ada F minus W is equal to 0. So F is equal to W.
Okay, so here adalah 5 times 9.81 and then area dia dah beri 1.0 darab 10 kuasa negatif 6 kuasa 2. Okay, so akan dapat kat sini adalah 4.91 darab 10 kuasa 7 Pascal. Okay, so the next one dia suruh cari adalah strain. Okay, so strain is equal to delta L over L. So delta L over L, delta L dia adalah 2.8 darab 10 kuasa negatif 3 bahagi dengan L dia adalah 2.5. So dapat nilai dia 1.12 darab 10 kuasa negatif 3. Okay, so dia tak ada unit. Okay. So next, dia kata okay, this object 80 kg. So dia dipegang kat sini kan. So the section ni, this wire dia punya diameter dia bagi 3.15 mm. Okay. So macam mana dia suruh cari adalah stress carried by the cable. So dia nak tahu stress. So kita tahu from this object kita ada W. Okay. So this is the force kan. Kita tahu summation of Fy is equal to 0. Jadi F minus W is equal to 0. F is equal to W. Okay. Lagi apa yang kita boleh cari? Dia dah bagi diameter. So dia adalah bulatan kan. So kita boleh cari area. So area is equal to pi r squared. So masukkan pi R dia adalah 3.15 darab 10 kuasa negatif 3 bahagi dengan 2 sebab dia bagi dia diameter. Okey, so dapat nilai A dia adalah 7.79 darab 10 kuasa negatif 6 meter square. Okay, so after you get the value of A, so you can calculate the stress because the stress is equal to F over A. So kita tahu F is equal to W. Jadi masukkanlah 80 darab 9.81 bahagi dengan 7.79 darab 10 kuasa negatif 6. Okay, so dapat nilainya adalah 1.01 darab 10 kuasa 8 Pascal. Okay. So this is the stress strain diagram. So during the Google Meet session, I will show you the YouTube. So you can see from this YouTube explanation and you will understand more lah on this what is the stress and strain diagram. Okay. So the stress and strain diagram is used to measure the mechanical properties of any material. Okay, basically dalam chemical engineering kita memang akan ada guna material. Tapi kita tak sedetail macam mechanical. Kalau mechanical memang dia belajar detail lah about the material. Okay, kalau macam untuk chemical engineering tak terlalu detail. Okay, so basically untuk stress and strain diagram ni kita jarang gunalah. Maksudnya untuk you punya application dalam kursus yang akan datang kurang digunakan. Okay. So note that the shape of the stress strain diagram and the value of Fy and Fu depend on the material being tested. So setiap material dia mempunyai properties yang berbeza. So bila dia mempunyai properties yang berbeza, the value of Fy and Fu and also the dia punya graph ni pun akan berbeza. The value of stress and strain for the material is different. So kita ada 4 types zone. Okay, ada 4 zone. Yang pertama adalah elastic zone, plastic zone, and then strain hardening zone, dan juga the last one is failure zone. So kita akan tengok satu-satulah. Okay, this is the definition on each phase tadi yang kita ada, setiap zone kan. So dia ada 4 zone. So yang pertama adalah elastic limit. So elastic limit ni adalah bila the maximum stress a body can experience without becoming permanently deformed. Okay, bila kita ada spring dan kita ada give a force kat sini.
Okay, so bila kita bagi the force kat sini, ni ada force. Jadi bila dia ada force, dia akan ada stress. So bila dia ada stress, ini akan ada strain kan? Dia akan memanjang kan? Dia akan ada perubahan pemanjangan dia tu. Jadi dia akan ada strain. Jadi force dengan strain ni akan berkadaran. Okay, bila dia berkadaran, the strain adalah berkadaran dengan stress. So dipanggil sebagai di kawasan elastic limit. Okay. And then seterusnya, yield point adalah bila the strength beyond which a material become plastic. So bila kita punya spring tadi, kita remove dia punya beban dia tu. Okay, the force tu kita remove. Jadi bila kita remove the load tadi, beban yang kita letakkan tu, so dia akan regain to the normal, to the original kan, original dimension. So bila dia pergi kepada keadaan asal dia tu, dia akan terletak di dalam yield point. Okay. Dan seterusnya adalah ultimate tensile strength. So the capacity of a material of structure to withstand load tending to elongate as opposed to the compressive strength which withstand load tending to reduce size. Okay. So biasanya dekat sini apa yang berlaku bila kita dah letakkan lagi force, kita tambah lagi force yang lebih berat. Okay, ada banyak lagi force kat sini berbanding yang pertama tadi sikit. So dia akan lagi banyak stress dan dia akan lagi banyak lagi besar dia punya strain dia. Okay, pemanjangannya akan lagi besar. Jadi bila ini berlaku, dia akan tergolong di dalam ultimate tensile strength. Okay. Di mana kebarangkalian untuk permanent deformation berlaku adalah tinggi. Okay. So, bila dah selepas dia melalui proses ultimate tensile strength, dia akan melalui proses fracture breaking ataupun breaking point. So, di mana di keadaan ini, tadi kita punya spring tadi tu dia dah tak boleh nak ni lah. Dia akan terpecah-terpecah kepada split into two atau many pieces. Okay, dia dah beyond this point, this member will be split. Okay, dia dah rosak lah sebab kita dah tarik, dah give a force terlalu banyak dekat kita punya spring tadi tu kan. So nanti dia akan fracture. Okay, so tu adalah zone terakhir yang akan dialami oleh material. Okay. So this is the four distinctive region in stress strain diagram. Okay. So macam yang tadilah, macam yang saya explain tadi kan. So kalau untuk keterangan yang lebih lanjut sebenarnya boleh lihat dalam video tu lah. So summary yang saya boleh cerita. Okay. So dia adalah daripada elastic limit. So this elastic limit ataupun dikenali sebagai elastic zone. So dekat sini, the load is released, the member goes back to the original length. So dia masih boleh balik lagi kepada original length dia. Dia tidak, contoh kalau original length dia panjang 2 cm. Jadi kalau awak letak beban dia jadi 3 cm. Contoh, lepas tu awak keluarkan beban tu, dia akan jadi semula kepada 2 cm. So itu adalah di bawah elastic limit. Okay, dia ada elastic behavior. Okay, for example kita ada spring and then awak letak beban. Okay, contoh beban sikit. So dia akan ada force. Bila ada force, dia akan ada stress. Bila dia ada stress, dia akan ada strain. Okay. So dalam keadaan ini, dia akan, kalau tadi kita tengok gambar dia tu, dia akan dapat berkadaran. Okay. Stress berkadar langsung dengan strain, kenaikannya. Ini strain So, kat sini, contoh, for example, sini kosong, O, sini A. So, from this point, dia panggil sebagai elastic limit. Okay. Dia adalah linear graph. Okay. So, next, dia akan pergi kepada yield point. Okay, bila kita lepaskan beban yang daripada objek tadi, dia akan kembali kepada, okay, when we remove the load, so it will regain to the original dimension.
Okay, dia bagi kembalilah kepada asal dia. Let's say tadi saya cakap kalau asal dia panjangnya ni hanyalah 2 cm. Okay, so dia akan kembali balik kepada 2 cm bila kita dah remove the load. Okay, so dekat keadaan ini sebenarnya apa yang berlaku tadi AB tegak kan? So dia akan mula jadi macam ni. Oh, sorry. So sini tadi adalah point A, so dia akan pergi kepada point B. Okay, at this point sebenarnya, so this point B adalah yield point. So dekat point yield point ni, kita akan lihat stress tadi dah tidak berkadaran dengan strain. Dia tidak berkadaran, dia tidak sama dah dengan strain tadi tu. Maksudnya kalau strain tinggi, dia tak mungkin stress tu pun tinggi. Kalau macam yang dekat elastic limit tadi, strain tinggi, stress tinggi kan, dia berkadaran. Kalau dia dekat yield point ni, dia dah tak berkadaran. Jadi dia juga, dia ada potential untuk menjadi plastic zone. Okay, dia akan menjadi kepada plastic zone. Okay. So, untuk ultimate tensile strength, bila mana kita punya graf akan dapat begini. So, dari tadi adalah A, and then here is B, and then this sini adalah D. So, at this point ni, yang menaik ini dipanggil sebagai ultimate tensile strength. Okay, di mana bila kita ada spring, kita berikan load yang lebih. Load lagi banyak. This is the load. So, stress dia akan higher. And then dia punya strain pun akan tinggi juga sebab kita bagi load yang tinggi. So, di mana dekat keadaan ini, dia akan exceed the yield strength. Okay, bila dia exceed yield strength, dia akan masukkan kepada ultimate tensile strength. Okay. So sebenarnya kawasan yang tadi yang kita kata plastic zone tadi tu sebenarnya adalah di sini di kawasan ini. Okay, here is the plastic zone. Saya tertinggal. Okay, the last one is the fraction tadi tu, fracture. So, kita ada macam ni. Okay. So daripada D pergi ke E ni, kat sinilah akan jadi fracture ataupun breaking point. Okay, so dekat keadaan fracture ni, dia akan ada dua lah. Okay, kalau kita punya D dengan E tu adalah far, okay, jauh kan, so dia adalah ductile substance. Kalau D dengan E tu jarak dia, distance antara D dengan E tu adalah close, rapat. Okay, for example, macam ni kan, dia dekat je. Okay, bila dia dekat, ni jauh, dia akan jadi ductile. Kalau dia dekat, dia close, dia akan jadi brittle. Okay, so ni macam yang tadilah saya tunjuk bila spring kita tu dia dah terpecah-pecah dah. Tertanggal daripada keadaan asal dia. Okay, dia dah fractured. Okay, so this is the concept on the stress and strain diagram. Okay, next is the Hooke's law. So Hooke's law ni pun sebenarnya memang kalau ikut yang fizik memang kena buat eksperimen berkaitan dengan spring tadi tu lah. So daripada situ dah sebenarnya kita boleh relatekan dengan stress and strain curve tadi tu. Okay. So Hooke's law, dia kata first state formally by Robert Hooke in the true theory of elasticity of springness. So Hooke's law dia keluarkan F is equal to negative K delta X. So K ni adalah force constant, and then Hooke's law stated that below the elastic limit, the restoring force is directly proportional to the extension. Okay, ini adalah Hooke's law punya principle. Okay, dalam Hooke's law
it can be generalized to stress is proportional to the strain, where the strain refer to a change in some spatial dimension, which is the length, angle or volume compared to its original value, and stress refer to the cause of the change, which is the force applied. Okay, so this delta X sebenarnya menggambarkan tentang strain itu, iaitu perubahan dia, and then this F melambangkan kepada stress tu, iaitu force yang dikenakan. Okay, so the coefficient that relates a particular types of stress to the strain, the result is called an elastic modulus. Ataupun kita akan belajar selepas ni, iaitu Young modulus. Okay, so basically Young modulus dia applied kepada Hooke's law. Okay, next is the Young modulus. Okay, so this is the Young modulus. So the symbol is Y. Okay, biasanya kalau dalam soalan dia akan bagi tahulah, okay, Y, aluminium. So ni adalah simbol untuk Young modulus. Y untuk steel. Okay, so Young modulus ataupun elastic modulus of a material is a measure the resistance of a solid to change in its length. Okay, dia adalah resistance of solid to change in length. Kalau Young modulus, ingat dia mestilah ada perubahan length. Okay, so the unit is Nm ataupun Pascal, sama macam stress. Okay, sebab apa? Sebab kalau awak tengok definition of Young modulus is equal to stress over strain, kan? So strain kan no unit, and then stress adalah Nm negatif 2 ataupun Pascal. So sebab itulah unit dia adalah Nm negatif 2 ataupun Pascal. So this Young modulus can be talked of as the inherent stiffness of a material, which is a measure the resistance of the material to elongation or compression. So kita boleh tahu dia punya stiffness of the material. So a material with a large value of Young modulus, the Y is not stretchable. A large stress is needed for the given strain. Okay, bila Young modulus tinggi, Young modulus ni tinggi, bermaksud stres tu akan tinggi berbanding dengan strain. Okay, kalau kita tengok kan perkadaran equation ni, kalau Y tinggi, S akan tinggi, stres akan tinggi. Tapi strain kan dia berada di bawah, so dia adalah kadar songsang kan, jadi dia akan lagi rendah. Okay, itu adalah relationship antara Young modulus, stress and strain. Okay, so basically for the Young modulus, the force is perpendicular to the surface. Okay, the force akan dikenakan perpendicular to the surface, and the length yang berlaku adalah pada keadaan Y axis sahaja. Okay, dia tidak ada dua axis, hanya satu axis saja. So sebab itulah dia punya rumus adalah delta L over L. Okay, so sebenarnya kalau awak tak ingat rumus ni, awak just ingat yang ini je. So daripada sini kan, awak tahu stress per strain. So stress awak tahu dia adalah F over A. And then strain ni pula awak tahu dia adalah delta L over L. So you rearrange sahaja equation ni. Kalau you rearrange, kan dia akan dapat sama macam tu. F over A akan jadi delta L ni dekat mana? Dekat bawah. L kena naik atas. L delta L. Okay. So kalau you tak ingat rumus Young modulus, you just ingat saja Young modulus is equal to stress over strain. So stress rumus dia macam mana? Strain rumus dia macam mana? Okay. So you can come up with this equation. Okay. So we move to the example 3. So a circular steel with a wire length 2 meter must stretch no more than 0.25 when the tensile force of 400 Newton. So tengok dia dah bagi kat sini adalah dia punya length. Okay, the steel wire length. So L dia adalah 2 meter. Must stretch no more than 0.25. Jadi 0.25 tu adalah delta L. 25 darab 10 kuasa negatif 2. And then dia kata force, dia dah bagi nilai force is equal to 400 Newton.
And then what is the minimum diameter is required for the wire? So dia dah bagi nilai Y. So kita tengok. Dia ada bagi nilai Y yang modulus untuk steel is equal to 20 times 10 power of 10. Okay, so kita dah tahu rumus untuk diameter. Diameter mesti dah boleh dapat daripada area kan. So kita kena dapatkan area. So mana nak dapatkan area? Area kita boleh dapatkan daripada rumus F yang modulus which is F over A times L over delta L. So semua maklumat telah dibagi. Jadi masukkan sajalah nilai-nilainya. So kita ada 400 darab dengan 2 bahagi dengan A darab dengan 0.25 darab 10 kuasa negatif 2 sama dengan 20 darab 10 kuasa 10. So kat sini area awak akan dapat 1.6 darab 10 kuasa negatif 6 m square. Okay. So kita tahu dia kata a circular steel. Jadi dia punya area is equal to pi r square. Okay. Untuk bulatan kan. Jadi kita tahu area adalah 1.6 darab 10 kuasa negatif 6. So kita boleh dapat nilai R dia. So dapat nilai R adalah 7.1 darab 10 kuasa negatif 4. So diameter adalah apa? 2 times radius. So dapatlah nilainya adalah 1.4 darab 10 kuasa negatif 3. Okay. So next. Sama juga, a steel rod, dia dah bagi panjangnya adalah 2 meter. So, dia ada macam ni lah, dia tergantung gitu kan. Ini mesin tu. So, this length adalah 2 meter. And then dia punya cross sectional area kat sini adalah 0.3 darab 10 kuasa negatif 4. Lepas tu dia bagi dia punya W M kan. M kita boleh dapatkan nilai W. M times G. So 550 darab 9.81 sama dengan 5395.5 Newton. Okay, so kenapa kita guna F sama dengan W? Sama je macam sebelum ni, konsep force. Fy is equal to 0. Jadi F minus W is equal to 0. So F is equal to W. Okay. So dia kata determine the stress, strain and elongation. So kita dah tahu Y. Dia dah bagi Y. Kita tahu rumus Y adalah apa? Y is equal to F L over A delta L. Okay. So kat sini dia dah bagi semua kan. So kita boleh cari nilai apa kat sini. L kita ada. A kita ada. Betul. So kita F pun kita ada. So kita boleh cari nilai delta L. So sebelum tu dia suruh cari stress and strain dulu. So untuk cari stress is equal to F over A. So is equal to F dia adalah 5395.5 bahagi dengan area 0.3 darab 10 kuasa negatif 4. So kat sini awak akan dapat sebenarnya 1.8 darab 10 kuasa 8 Pascal. So strain pula awak pun dah ada nilai. Nilai strain boleh cari tak? Tak boleh lagi kan? Oh boleh. Daripada mana? Kita tahu Y is equal to stress over strain. So ni kita ada, ni kita ada. So masukkan saja nilai iaitu 20 darab 10 kuasa 10 sama dengan 1.8 darab 10 kuasa 8 bahagi dengan strain. So dapat nilai strain adalah 8.99 darab 10 kuasa negatif 4. Tu. Okay, so elongation awak boleh dapat pula daripada strain. Awak boleh guna this equation, awak boleh guna this equation. Okay. Strain is equal to delta L over L. So ni kita ada, so kita boleh dapat delta L. Okay, so
8.99 darab 10 kuasa negatif 4 sama dengan delta L over dengan L dia adalah 2 meter. So delta L is equal to 1.8 times 10 power on negative 3 meter. Okay, you need to check. 8.99 darab 10 kuasa negatif 4 darab dengan 2, 1.8. Okay, so that's all untuk example yang modulus. Okay, next we move to the shear modulus. So shear modulus, dia modulus ni ada 3. Yang pertama adalah yang modulus, shear modulus dan juga bulk modulus. So, untuk shear modulus, when a force applied tangentially or transversely or laterally to the face of an object is called a shear stress. Okay, macam tadi untuk yang modulus, okay, untuk yang tak ada objek, so the force basically is perpendicular to the area. So kalau dia adalah shear, maksudnya instead of dia dekat perpendicular to the area, dia akan jadi tangentially. Okay, so area kita kat atas tu tapi dia akan dekat force-nya adalah tangentially ke dekat sini ke kan. So dia tidaklah perpendicular. Okay, that is a shear modulus. So dia pun sama juga, dia ada also it's called as a shear stress. Dia punya simbol adalah ni, ada tambah S kat belakang tu. So rumus dia sama juga iaitu FA. Dan untuk deformation dia adalah shear strain. Okay, macam tadi kan kalau dekat yang modulus kan strain saja kan, stress saja. So bila dia shear kena tambah shear lah, shear stress, shear strain. So untuk shear strain kita kena consider delta X dan Y. Okay, sebab this object dia digerakkan secara tangentially. Okay, bila secara tangent dia akan ada X axis dan juga dia akan involve X axis dan juga Y axis punya perubahan. Okey, pemanjangan tu akan berubah di keadaan X axis. Jadi sebab itulah you kena consider delta X. Okey, kalau yang modulus tadi kan dia hanya kepada Y direction saja kan. So sebab itulah dia guna delta L per L. Kalau untuk case shear modulus dia akan guna delta X dan Y. Okey, sebab dia guna dia melibatkan dua direction. So rumus dia sama juga. Okey, so sebab dia adalah modulus kan. So shear modulus juga dia adalah stress over strain. So kita tahu stress tadi adalah F over A dan strain untuk case shear modulus dia adalah delta X. Awak tukar delta X dengan Y saja. So Y ni kita boleh ambil length lah. Okay, Y basically is the length. Tapi kita kena tambah ada delta X tu. Okay. Itu perubahan dia bergerak. So, consider for example kita ada book placed on a tabletop. So, if we push horizontally on the top cover of the book while pushing in opposite direction on the bottom cover to hold in its place, the book is deformed as shown in the figure above. Okay, awak ada buku kan, awak letak atas meja. So bila awak gerakkan yang bahagian atas, awak give a force kan secara horizontal dekat tepi buku tu, so dia akan bergerak dan menjadi deform bentuk macam ni. Okay, ataupun contoh lain awak boleh guna yang mudah adalah span kan. Span pun sama juga, kalau awak tolak, give a force kepada tangentially to the surface tu, dia akan bergerak macam gini. Berbanding kalau awak give a force secara perpendicular to the surface, dia akan hanya span tu akan tenggelam perubahan panjang tu kat sini kan. Kalau awak tolak span, tak ada span, kalau awak tolak dia dekat sini, so pemanjangannya tu akan dekat X direction. Okay, dia akan macam ni. So kat sini ni dia ada delta X. Okay. So area in this calculation is the surface area which is the perpendicular to the direction of force.
Okay, so area still lagi yang sama, iaitu dekat atasnya. Okay. Okay, so this is the example. So kat sini kita ada an outdoors carpet made of brass plate, so experiences shear force as a result of an earthquake. So the frame is 0.8 meter, 0.8. So 0.8 darab 0.8, jadi dekat sini lah. Okay, ni panjang dia, tinggi dia dengan dia punya lebar. And then dia punya ketebalan dia ni adalah 0.5. Okay, thick tu kan ketebalan dia. So ketebalan dia adalah 0.5. And then how large a force must have been exerted on each if the displacement is 0.16. So dia bagi delta X tu adalah 0.16 dan dia juga bagi nilai S. So yang shear modulus dia dah bagi 3.5 darab 10 kuasa 10 Pascal. Okay, so apa yang kita boleh cari daripada this information? Kita boleh cari dia punya area. Okay, sebab dia dah bagi nilai panjang dia semua kan. So the area tu adalah di sini. This is the area. So area nak kira macam mana? 0.8 darab dengan ketebalan dia tadi kan, 0.5 darab 10 kuasa negatif 2. So awak akan dapat nilainya adalah 4 darab 10 kuasa negatif 3. Okay. So lepas dah dapat nilai area, nilai length pun awak dah tahu. Betul? Length dia adalah 0.8 meter. Lagi nilai apa? Kita nak adalah apa? How large force kan? So kita nak force. So kita tengok S ada, A ada, L ada, delta X ada. So kita boleh guna S is equal to F over A. So kat sini adalah delta X L. Salah. L kan? Sebab ingat dia sama je ya. Dia sama macam yang sebelum ni. Cuma yang bezanya adalah sini delta X tadi yang modulus adalah delta L kan? Sebab dia Y direction. So kalau case shear dia akan ada delta X. So masukkanlah nilai. So kita ada yang modulus dia bagi 3.5 darab 10 kuasa 10. F kita nak cari, length kita ada 0.8, area kita dah dapat tadi 4 darab 10 kuasa negatif 3 darab dengan 0.116. So dapatlah nilai F dia adalah 2.8 darab 10 kuasa 4 Newton. Okay. Okay, next example. So a rectangular shaped block of jelly. Okay, so kita ada rectangular. So sebenarnya ni kan sebenarnya ni awak nampak dia tunjuk kat sini adalah pergerakan tu. Kat sini ni adalah delta X. So kalau awak lukis lukisan sebenar dia tu dia akan jadi macam ni lah. Jadi kan sebabnya dia kata sini 12. Dan dia pun bagi ni 12 kan. Jadi dekat sini 12. So 4 cm tu di mana? Di sini. Ketinggian ni yang 4 cm. Jadi 4 cm ni adalah nilai apa? Nilai L. Okay. So daripada sini apa yang kita boleh cari? So first kita boleh cari adalah area. So area dia is equal to 12 darab 12. 12 darab 10 negatif 2 cm kan. So darab dengan 12 darab 10 kuasa negatif 2. So awak akan dapat dekat sini adalah 0.0144. Okay, so L dia dah bagi 4 darab 10 kuasa negatif 2. Lagi nilai yang dia bagi adalah delta X is equal to 1 darab 10 kuasa negatif 2. Lagi dia bagi apa? Dia bagi force is equal to 0.449 Newton. So kita nak sharing stress. So sharing stress. So rumus dia sebenarnya sama je, cuma tambah S je kat depan. So dia F over A. So F kita adalah 0.49. Area kita adalah
0.0144. So awak akan dapat dekat sini 34.03. Okay, next dia nak adalah shearing strain. So shearing strain S juga adalah sama dengan delta X over L. So delta X kita dah ada 1 darab 10 kuasa negatif 2 bahagi dengan L kita adalah 4 darab 10 kuasa negatif 2. So dapat 0.225. Okay. The last one dia nak adalah shear modulus. So S dia adalah sama dengan apa tadi? Kita dah ada nilai stress, kita ada nilai strain. So masukkan je lah 34.03 bahagi dengan 0.25, awak akan dapat 136.12 Pascal. Okay. So next we move to the bulk modulus. Okay. Jadi dah tengah kepada yang modulus, stress shear modulus. So yang modulus ingat dia adalah perpendicular, the force is perpendicular. Kalau shear modulus dia adalah tangentially, and then kalau bulk modulus dia melibatkan kepada volume. Okay. When a force applied uniformly over the surface of an object will compress it uniformly. So this change the volume of the object without change its shape. Shape tak berubah tapi volume dia berubah. So the stress in this case is simply described as a pressure. Okay, sebab dia dekat dalam fluid. Okay, bulk modulus ni biasanya dia di dalam fluid. Jadi kita boleh gunakan stress tu sebagai pressure. Macam sebelum ni kan kita dah belajar kan, kalau melibatkan fluid dia ada pressure. Okay, kalau dia solid barulah kita guna stress. So P is equal to F over A. And then the resulting volume strain is measured by the fractional change in volume. Okay, macam tadi yang modulus length, shear modulus pun length, tapi dalam keadaan bulk modulus ni dia adalah volume. Okay. So this stress is now uniform pressure on all sides and the resulting deformation is a volume change. Okay, deformation yang berlaku adalah perubahan volume. So the negative sign represent the decrease in volume as the pressure increase. Okay, negatif ni adalah menunjukkan pengurangan volume tu disebabkan pressure yang tinggi. Okay, sebab tengok volume kan berada di bawah kan. Jadi bila volume rendah, pressure tinggi. Okay, dia punya rumus pun sama je sebenarnya. Dia adalah stress over strain. So kita tahu stress untuk case bulk modulus adalah P kan. Jadi dia adalah P V over delta V. Okay, sebab strain ni masih sama lah. Cuma bezanya dia adalah guna V. Dia bukan guna length ataupun X. Okay. So for example, kita ada dekat sini. Dia dah bagi nilai volume. So volume dia adalah 0.3 of oil kan. So oil adalah fluid. So find the decrease in the volume of the oil when subject to a pressure increase. So dia bagi juga nilai P is equal to 2 times 10 power of 7 Pascal dan dia dah bagi nilai bulk modulus dia. Bulk modulus untuk oil tersebut adalah 5 darab 10 kuasa 9. So kita tahu B is equal to negative PV over delta V. So boleh tak dapatkan nilai delta V? Boleh, masukkan saja. 5 darab 10 kuasa 9. So kita dah ada 2 darab 10 kuasa 7 darab dengan 0.3 bahagi dengan delta V. So delta V yang kita akan dapat kat sini adalah negatif 1.2 darab 10 kuasa negatif 3. Okay. So next, the hydrostatic press contains 5 liters of oil. Nampak? Oil is a fluid. So dia adalah bulks. Okay, so kita ada V is equal to 5 liter. Okay, dia dah bagi kat sini conversion. So darab dengan 0.001 meter cube over 1 liter. Okay, cancel liter kan? So awak akan dapat V dia adalah 5 darab 10 kuasa negatif 3.
Okay. And then dia bagi juga pressure adalah, tengok kat situ unit dia bermain dengan unit. So dia bagi kilopascal. Bila awak guna kilopascal, kalau yang bug awak guna kilopascal boleh. Tapi kalau tak, better awak convert lah untuk mengelakkan kecuaian. Okay. So kilo adalah 10 kuasa 3 pascal. And then dia bagi juga nilai bug kan. Bug dia adalah 1700 mega. Mega adalah 10 kuasa 6 pascal. Okay, so kita dah ada semua. So boleh tak nak cari dia decrease in volume? Boleh. V is equal to negative PV over delta V. So B kita dah ada 1700 darab 10 kuasa 6 is equal to negative 3000 darab 10 kuasa 3 darab dengan 5 darab 10 kuasa negatif 3 bahagi dengan delta V. So dapatlah delta V is equal to negatif 8.82 darab 10 kuasa negatif 6 meter cube. Okay, so that's all. So this is the summary, okay, for the elastic moduli. So kita ada Young modulus, shear modulus dan bulk modulus. So kalau Young modulus dia ada tension and compression, under tension and compression. Kalau shear modulus dia adalah under shearing. Okay, di mana the force tu adalah tangentially with the surface area tu. And then kalau bulk modulus dia adalah under hydraulic stress. Okay. So kalau strain untuk ketiga-tiga ni berbeza. Kalau untuk yang modulus dia adalah delta L per L. Kalau untuk shear modulus dia adalah delta X per L. Kalau strain dia menggunakan volume delta V over V. And then untuk rumus yang modulus, shear modulus, bulk modulus semuanya sama, iaitu stress over strain. Cuma berbeza kepada bulk modulus, stress dia is equal to pressure. Okay, sebab dia adalah fluid. Jadi bila fluid, awak kena guna nilai pressure. Okay, so itu sahaja untuk elastic moduli. Okay, conclusion summary untuk ketiga-tiga modulus yang kita dah belajar. Okay, next, the last part is the Poisson ratio. So the Poisson ratio is the ratio of the relative contraction strain ataupun transverse strain normal to the applied load. Okay, to the relative extension strain or axial strain in the direction of the applied load. Okay, so kita akan ada transverse dan juga longitudinal. So longitudinal ni atau dikenali sebagai axial lah. Okay. So this ratio ratio of strain between the transverse and longitudinal akan dapat nilai Poisson ratio. Okay, this is the relationship lah antara strain, transverse dan juga longitudinal. Okay, basically the negative signs. Okay, negative signs is needed to show that the change are usually opposite type. Okay, kalau positif adalah untuk extension, negatif untuk contraction. Okay, itu sahaja untuk this chapter. Okay, that's all from me. Thank you.